जय जगन्नाथ मुलिंगराज आपण मानक एक नूतन अध्याय स्वागतम जनाऊँगी। मु आशा करे प्रभु जगन्नाथ कृपार संसार में समस्त शरीर आरोग्य रहू, संसार में समस्ते भल रुहतु, एति मोर जगन्नाथ पाखे कामना। बर्तमान जेहेतु यहाँ कर्ममय जंजाल कलिजुगर मनीष सका संज पर्यंत समस्ते कर्म करती, निज निजर कर्म करती, निज निजर कर्म कर सारा पर तो संध्या समय आसे तो समस्ते निश्चित रूपे श्रीमद् भगवत गीता गोटे अध्याय अध्ययन करने निहाती आवश्यक। तो कर्ममय जंजाल समस्ते जेहेतु कर्म करती, कर्म कार सठिक हुए तो कार भूल हुए तो मनीष जानीपारे कौटी पाप लुचि रहे तो मनीष ठीक से जानीपारे। तेणु ए रक्षा पाइबापी निश्चित रूपे संध्या समय जे गोटे अध्याय अध्ययन करवा ही उचित। तेणुक आम बर्तमान आज श्रीमद् भगवत गीता तो मोर प्राय सरी आसी। आज श्रीमद् भगवत गीतार महात्म्य अध्ययन करवा। तो बर्तमान आसतु जा गीता महात्म्य अध्ययन करवा। प्रथमे श्लोकटी पढ़ा, तापर गीता महात्म्य अध्ययन करवा। ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती महामाई विद्ये कमलोचन मम कंठेश्वरी माता वाक्य देवी नमस्ते। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनत्परं शक्ते पौत्रमकल्मषं परशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनं ब्रह्मा दिवापुरपर हरिः अभालोचनः शम्भुर् भगवान् वदरायणः। नमस्ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायित पत्रनेत्र जेन त्वया भरतुलपूर्णः प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीपः। प्रसन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। सर्वोपनिषदगाव दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सवसुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। विष्णुदुणतटा जयद्रथजला गन्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण बहनिकन्नबलात्मला। अश्वत्थामविकर्ण घोरमर्कर दुर्योधनावर्तिने सत्यनकलपाण्डवै रणनतिकैवर्तकः केशवः। पारसजवचः सरजममलं गीतार्थगन्धकटं नानाज्ञानककेशरं हरिकथा संवदनावदितं। लोके सर्जन षट्पदे हर विपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रदेशिनः श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यंसामगाः। ध्यानावस्थितदेवतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तमनो विदुः सुरासुराणां तस्मै नमः। गीता महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सौनक कहिले, हे सुत महामुनि गीता महात्म्य फलश्रुति संबंधे व्यास मुनि मानकु जहा कहिथिले कहंतु। सुतोवाच गीता महात्म्य अत्यंत गोपनीय, जहा मु कहूची सुन। श्रीकृष्ण अर्जुन को जहा कहिथिले व्यास याज्ञवल्क्य और जनक इत्यादि ऋषि मानंकु ताहा कहिथिले। व्यासंक कथित फलश्रुति जे किछि मात्र शुणे बा कीर्तन करे से मोक्ष पाए। समस्त उपनिषदर सारमर्म कृष्ण अर्जुन को बुझाइथिले। श्रीकृष्ण अर्जुनर सारथी होई संसार मंगल सकाशे बुझाइथिले। संसार सागर पारी हेबाकू एकमात्र गीता नौका अटे। जे गीता ज्ञान न बुझी जोग करे से बालक स्वभाव अटे। जे गीता श्रवण करे से देवलोक प्राप्त हुए। सगुण बा निर्गुण भावे
ଗୀତା ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଥିଲେ। 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କରେ ସେ ହସ୍ତି ଭଳି ସ୍ନାନ କରେ। ଯେ ଗୀତା ପାଠ ନ କରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ନାନାଦି ପାପ କର୍ମରେ ମାତେ। ଯେ ଗୀତା ବିଷୟ ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୃଥା ଅଟେ। ଯେ ଗୀତା ସମ୍ବନ୍ଧେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶରୀର ଧିକ୍। ଯେ ଗୀତା ମର୍ମ ନ ଜାଣି ପୂଜା ଆଦି କର୍ମ କରେ ତାର ମାନ ମହତ ଧିକ୍ ଅଟେ। ଯେ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଜାଣେ ତାର ବ୍ରତ ତପ ଆଦି ନିଷ୍ଫଳ ଅଟେ। ଯେ ଗୀତା ପାଠ ନ କରେ ସେ ନୀଚ ଗତି ପାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ଗୀତା ଭାବ ନ ଜାଣିଛି ତାହାର ବେଦାଦି ପାଠ ନିଷ୍ଫଳ ଅଟେ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଗୀତା ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାଦି ହରିବାସରେ ପାଠ କରିଲେ ତାର ଶତ୍ରୁ ଭୟାଦି ଦୂର ହୁଏ। ଦେବ ମନ୍ଦିର ଶାଳଗ୍ରାମ ଠାରେ ଶିବାଳୟେ ତୀର୍ଥରେ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଗୀତା ପାଠରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ସେ ବେଦାସ୍ତ୍ରାଦି ଫଳ ଲାଭ କରେ। ଯେ ସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ସଭାରେ ଯଜ୍ଞରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଆଗେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ ବା ଶ୍ରବଣ କରେ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧାଦି ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଏ। ଯେ ଶୁଣେ ଯେ ପଢ଼େ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ସେ ପରମ ପଦ ଲାଭ କରେ। ଯେ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଆଦରରେ ରଖି ପାଠ କରେ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ଯେ ଗୀତା ପଢ଼େ ସେ ଯଶ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇ ପରମ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେ ଘରେ ସର୍ପାଦି କୌଣସି ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ଯେ ଲୋକ ଗୀତା ପାଠ କରେ ତାକୁ ତିନି ପାପ ସାପ ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ପାଦରେ ଭକ୍ତି ରଖି ଗୀତା ପାଠ କରେ ବସନ୍ତ ଆଦି ତା ଘରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ କରେ ସେ ସର୍ବଦା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ। ଯେ ଲୋକ ଗୀତା ପାଠ କରେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ପରି ପାପ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଯେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନିତ ପାପ ଓ ଭକ୍ଷ ଜନିତ ପାପ ତାକୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶରେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ଗୀତା ପାଠ ଦ୍ୱାରା କଟିଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ରତ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ପରି ସେ ଗୃହ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ମନରେ ଗୀତାର ଭାବ ଥାଏ ସେ ପଣ୍ଡିତରେ ଗଣ୍ୟ ଧନବାନ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ପ୍ରୟାଗାଦି ତୀର୍ଥ ସବୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ଦେବତା ଋଷି ଆଦି ଯୋଗୀମାନେ ମିଳନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ନାରଦ ଓ ଧ୍ରୁବାଦି ସିଦ୍ଧମାନେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ରାଧା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୀତା ମୋ ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନର ସାର ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଗୀତା ମୋ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପରମ ପଦ ଓ ପରମ ଗୁରୁ ଅଟେ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୁଁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ଗୀତା ପରମ ବିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଅଟେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶ ହୁଏ। ଗୀତା ଗଙ୍ଗା ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ବ୍ରହ୍ମା ବଳି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟେ। ଗୀତା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଭ୍ରମ ନାଶକାରୀ ତ୍ରୟବେଦ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଧୀର ମନରେ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ପରମ ପଦ ପାଏ। ଗୀତା ପୁରା ପଢ଼ିଲେ ବା ଅଧା ପଢ଼ିଲେ ଗୋଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଯେ ଗୀତାର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପଢ଼େ ସେ ସୋମଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଏ। 6 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପଢ଼ିଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଫଳ ପାଏ। ଯେ ଗୀତାର 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼େ ସେ କଳ୍ପେ ଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ବସେ।
जे गीतार गोटे अध्याय पढ़े से चंद्रलोक जाई तांको संगे रहे। जे अध्यायर अधे पढ़े से मनवंतर जाए रवि लोकरे वास करे। जे गीतारू 10टी 7टी 5टी 4टी 3टी 2टी बा गोटे बा अधटीए पढ़े अयु वर्ष जाए चंद्रलोकरे वास करे। जे गीतार गोटे पाद पढ़े से परम पद पाए। जे गीता पढ़े बा शुणे से महापातकरू मुक्त हो जाए। जे हातरे गीता पुस्तक धरी थाए से वैकुंठ प्राप्त होई विष्णु पार्षद हुए। मला समय रे गीता को अध्याय शुणिले से मुक्ति पाए। जे जेउ कर्म इच्छा करू गीता पाठ द्वारा ताहा सफल हुए। जे पितृ श्राद्ध दिन गीता पाठ करे तार पितृगण तृप्त होई मुक्ति पाती और पुत्रादि को आशीर्वाद करती। जे गीता पुस्तक दान करे से धेनु दानर फल पाए। जे गीता पुस्तक सुना मंडित करी दान करे से पुनर्जन्म हुए नहीं। जो लोक 100टी गीता पुस्तक दान करे से ब्रह्मपुर को जाई पुनराय मर्त्य को आसे नहीं। गीता दान फल विष्णुपुर को जाई विष्णु गहन रे रहे। गीता पुस्तक किछि शुणी जे दान करे ता उपरे भगवान संतोष होई अभीष्ट पूरण करती। संसार रे देह बही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि जे एही गीतामृत पानन करती से माने हस्तस्थी अमृत छाड़ी क्लेश भोगंती। संसार रे दुखनाश सकाशे गीता प्रधान। जनक आदि ऋषि माने गीता आश्रय रे महापापरू मुक्ति पाई सिद्ध मध्ये विवेचित हेले। गीतार विशेषत्व गीता पाठ द्वारा समस्त ज्ञान जात होई ब्रह्मपद पाए। जे लोक गर्व रे गीता निंदा करे से घोर नरक जंत्रणा भोग करे। जे अहंकार रे गीतार्थ को माने नाही से कुंभी पाकरे कल्पे जाए पड़े। गीतार वचन जे अमान्य करे से शुकर जोनि पाई बहुकाल भोग करे। जे गीता चोरी करे तार गीता पाठ वृथा हुए। जे गीतार्थ न शुणी परमार्थरे गर्व करे से पागलंक भली कौनसी फल पाए नाही। गीता शुणी स्वर्णादि भोजन पट्टवस्त्र दान देले परमात्मा प्रसन्न हुअन्ति। जे गीता कहे ताको वस्त्रादि देई संतुष्ट कले श्रीहरि तोष हुअन्ति। जे गीता पाठ करी गीता महात्म्य पाठ करे से समस्त फल पाए। जे गीता पाठ करी गीता महात्म्य पाठ करे नाही तार समस्त परिश्रम वृथा हुए। जे गीता महात्म्य सहित गीता पाठ करे जे महात्म्य सहित गीता शुणे श्रोता और वक्ता उभय परम गति पाती। जे अर्थ सहित गीता महात्म्य शुणे तार पुण्य फल असीम सर्वदा सुखी हुए। पुराण भंग मनोरकी मति प्रमाण जदि सुगम सुध वा मम दोषण गीत देन सत्य का साथ जय श्रीमत् नमस्कार जय जगन्नाथ। गीता महात्म्य रो जहाँ मु पढ़िली जहाँ शुणेली तो मु बर्तमान आमर ब्लॉग टी एतिक समाप्त करुच्ची। नमस्कार जय जगन्नाथ।